አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በዚህ በተቀደሰ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋዮች፣ ለዚህ ጉባኤ መዘጋጀት ምክንያት የሆናችሁ ወጣቶች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ በወደደንና ባከበረን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም የሰላምታ ቃል ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንድናመሰግነው ክብሩንም ደግሞ እንድንወርስ ሳይገባን እንዲገባን አድርጎ ኃጢአት በደላችንን ሳይቆጥርብን ዕድሜ ለንስሐ ሰጥቶ በተቀደሰው ስፍራ ለቅድስና፣ ለበረከት፣ ለዕረፍትና ለዘላለም ሕይወት የጠራን የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታ ሁሉ ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። እናታችን እመቤታችን እማምላክ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎትና በረከቷ ከሁላችን ጋር ነውና ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ክብር ለሚገባ ሁሉ ክብርን ስጡ ተብሎ ተጽፏልና የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ባከበራቸው መጠን የከበሩ ይሁኑልን። waaqayyo abbaan keenya samii ija keenyaan ilaallu kana lafa irra teenye kana qilleensa hin mul'anne kana biqiltoota mul'atan kanas isa addunyaa kana keessa jiru isa addunyaa kanaan ala jirus aangoo isaatiin kan uume guyyaa ja'affaarratti bifaa fi fakkeenya isaatiin nama taasisee kan nu uume waggaa 5,500 booda nama ta'ee mul'atee birmaduu kan nu baase, bilisa kan nu baase, hunda keenya cubbuu keessaa dhangala'uu dhiiga isaatiin bilisa nu baasee maatii isaa, ijoollee isaa, saba isaa kan nu taasise waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa baraa hanga bara baraatti kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akka eeyyama waaqayyootti daqiiqaa muraasaaf sagalee waaqayyoo, jecha waaqayyoo ni barannaa. Kan nu barsiisu waaqayyoodha, kan nu eebbisu waaqayyoodha. Eeyyamni waaqayyoo nuuf baay'ateet, araarri waaqayyoo nuuf baay'ateet, hunda keenyaaf waaqayyoon umurii keenya irratti guyyaa kana eebbisee nuuf dabalee nuuf kennee ija araaraatiin nu ilaalee hunda keenya nu gargaaree nu jajjabeessee soomii isa guddaa kana jecha isaa dhaga'uudhaan boqonnaa guddaadhaan simachuu fudhachuu akka dandeenyu hunda keenya nu gargaaree yeroo kana kan nuuf kenne waaqayyoodha. Akka eeyyama isaatti jecha isaanii barannaa, isa barannu kana qalbeeffachuu akka dandeenyu, isa barannu kana hubachuu akka dandeenyu, isa dhageenyu kana dhagahuu qofa osoo hin ta'in barachuu qofa osoo hin ta'in kiristaanummaan ittiin jiraachuudha waan ta'eef ittiin jiraannee jireenya bara baraa mootummaa waaqayyoo dhaaluu akka dandeenyu hafuurri qulqulluun hunda keenya nu haa gargaaru። የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን የሚል ይሆናል። ይህ ቃል ለምን ጊዜውም በልባችን ታትሞ እንዲኖር እኔ ካልኩት በኋላ እናንተ ትሉታላችሁ። ሁሉን የሚገልጥ በሉ እስኪ። አትናገሩ አልተባለም፣ አታጨብጭቡ ተባለ እንጂ ተናገሩ ግድ የለም። ሁሉን የሚገልጥ በሉ እስኪ። ብርሃን ምን የሚያደርግ? ሁሉን የሚገልጥ ምን? ብርሃን። ቅዱስ ቃሉ ተጽፎ የሚገኘው የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 32 ላይ
የተመዘገበ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በዛሬው ዕለት በቤተ ክርስቲያናችን ልደተ ስምዖን የሚከበርበት ዕለት ነው። አረጋዊው ስምዖን የካቲት 8 ቀን በዛሬው ዕለት ማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሕፃንነቱ ክርስቶስን አቅፎ ከዚያ እግዚአብሔርን እንዳመሰገነ ለሚቀጥለው ደግሞ ትንቢት እንደተናገረ የዚህን ጻድቅ የዚህን ነቢይ ታሪክ እናነሳለን። እርሱ ስለ እመቤታችን የተናገረውንም እናነሳለን። ደግሞ በእያንዳንዱ ንግግር ውስጥ የራሳችንን ሕይወት እየመዘንን ራሳችንን እየተመለከትን የምንታረምበት ቦታ ላይ በቃሉ እየታረምን የምንጽናናበት ቦታ ላይ እየተጽናናን ደግሞ ለጸሎት የሚሆን ቦታ ላይ ስንደርስ ደግሞ በጸሎት ሁኔታ ሆነን ቃሉ እንድንሰማ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። አሜን በሉ። ይኸውላችሁ ችግር በሕይወታችን ውስጥ የሚቀረፈው በተለያየ መንገድ ነው። አንዳንዱ ችግር በትምህርት የሚቀረፍ ነው። በምን የሚቀረፍ ነው? በትምህርት በሉ እስኪ። በትምህርት። አንዳንዱ በጸሎት። ትምህርት የሚያስፈልገውን 1000 ጊዜ ብትጸልዩበት አይስተካከልም። ምክንያቱም መማር አለበት። ሰው ትምህርት እየጠላ በጸሎት ችግሩን ሊያስተካክል አይችልም። ስለዚህ በትምህርት የሚቀረፍ፣ በትምህርት የሚታረም፣ በትምህርት የሚስተካከል፣ በትምህርት የሚቃና ብዙ ችግር በሕይወታችን ውስጥ አለ። ልክ እንደዚያው ደግሞ ዕውቀቱ ኖሮ ትምህርቱ ኖሮ ጸሎት ከሌለው ደግሞ የማይስተካከል ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ በትምህርት የሚቀረፈውን እየተማርን እያረምን እየታረምን እያስተካከልን ልባችንን እያስተካከልነው እንቀጥላለን። በጸሎት የሚሆነውን ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያጽናናን፣ እግዚአብሔር ምሕረት እንዲያደርግልን፣ እግዚአብሔር እንዲጠብቀን ደግሞ በልባችን በጎ የሆነውን እየተመኘን ታሪኩ ሲነገር ይኸውላችሁ አሁን ስለምነግራችሁ ስብከት አይደለም። ይሄ ብቻ ሳይሆን ምንጊዜም ስብከት ስታዳምጡ፣ ምንጊዜም የእግዚአብሔርን ቃል ስትማሩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ግሳጼ ያለበት ላይ እየተገሰጽን፣ ትምህርት ያለበት እየተማርን፣ ጸሎት ያለበት ላይ በልባችን በጎውን እየተመኘን እየጸለይን እንማራለን። በዚህ አይነት ሁኔታ ተምረን እንድንጠቀም እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። ሁሉን የሚገልጥ ምን ይላል? ከምን ይወረሳችሁት? ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ዋን ሁንደ ኢፈከን ባሱ ኢፈስ ከንተይ ቁልቁሉ ሉቃስ ወንጌል ሳረት በቆና ለመለኮፍስ ሶዶሚ ለመረቲ ጀችኩን ገልማዬ ጅራ ሴና ከነ ኬሰት ጉያራ መን ክርስቲያና ኬኛ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶን sirna ishee keessatti kan kabaju gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga dhalatee booda guyyaa 8ffaa isaarratti gara mana qulqullummaa akka seene maqaan isaas Iyyasuus jedhamee akka moggaafame seera Musee eeguudhaan ajaja Musee kabajuudhaan akkaataa kanaan akka guddate kitaabni qulqulluun ni dubbata. Guyyaan kun immoo dhalachuu Simi'oon kan jedhamu guyyaa inni itti dhalate osoo hin ta'in guyyaa inni itti haarome akka hayyoota mana kiristaanaatti lammaffaa guyyaatti dhalate gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos daa'ima guyyaa 40 ta'eet haati hunda keenyaa dubree qulqulleettii Maariyaamiin Iyyasuus Kiristoos hammatteet harka ishee irratti qabattee gara mana qulqullummaa yeroo deemtu raajichi kun waggoota hedduudhaaf mana qulqullummaa sana keessatti taa'ee Kiristoos eegaa kan ture, dhalachuu masiihicha kanaa eegaa kan ture, nama ta'uu isaa mul'achuu isaa abdiidhaan amantaadhaan obsaa fi jajjabina guddaadhaan eegaa kan ture Simi'oon kan jedhamu kan dulloome jaarsa kan ta'e Kiristoos harka isaa irratti
haammateet guyyaa inni itti galateeffatedha. Kanaaf maatii Waaqayyoo namni sagalee Waaqayyoo yeroo baratu sirriitti na dhaggeeffadhaa. Namni sagalee Waaqayyoo jecha Waaqayyoo yeroo baratu jalqaba barnootaan qormaata hedduu keessaa bilisa ba'uu danda'a. Sagalee Waaqayyoo barachuudhaan of sirreessuu danda'a. Rakkina kamiyyuu keessa haa ta'u, qormaata kamiyyuu keessa haa galu, garuu jechi Waaqayyoo rakkina keessaa nu baasuudhaaf, qormaata keessaa nu baasuudhaaf, dukkana keessaa nu baasuudhaaf aangoo qaba. አንድ ጊዜ እሺ ወደዚህ መለስ በሉ። ያው ስብከት እንደ መዝሙር አይደለም፣ ትኩረት ይፈልጋል። እየሰማችሁ እንድትማሩ ነው። ዘማሪዎቹ እንዳይቀየሙኝ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ ይህ ስምዖን የሚባል ሰው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደታቀፈው ዳግም እንደተወለደ ሰውነቱ እንደታደሰ ከዚያም ተነስቶ ስለ ክርስቶስ ሲናገር ይህ አለ ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብህም ለእስራኤል ክብር ነው በማለት ስለ ክርስቶስ ተናግሯል። ይህንን መነሻ በማድረግ እንማራለን። አኩማ ወንድ ኬኛ ቤክኑ ማቲ ዋቀዮ ስሪትና ደጌፈዳ እረጫላን ኬሰን ደርገጎተዳ ደርገጎን የሮ አማሞ ጋፊን ኬሰን እንዲ ጉዳ ዱቢ ክርስቶስ ይዳ ክርስቶስን ወልቀበቴት አመንታዳን ወልቀበቴት ሁንዴፈማ አመንታቲኒስ ወልቀበቴት ደርገጎን ሄዱን ጋፊ ቀቡ የሮ አማ ክርስቶስ ኤኙዳ ወንጌል ጀቹን ማል ጀቹዳ በሩምስ እኒ ዱጋን ወንጌል እኒ ዱጋን ሰገሌን እኒ ዱጋን ኤሰቲ አርገማ አከምቲን በርሲፈማ በሩምሰ ከነስ ኢሰ ጅሬኛፍ ተው አከምቲን አርገቹ ደንደኛ ጀደኒት ነሞኒ ሄዱን ጋፊ ከነ ንጋፈቱ ከናፍ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ አባን ኬኛ ቆሪች ኬኛ ነመተኤ ኤርገሙላቴ ቦዳ በተሉመት ጉደቴ በተሉመት በርሲሴ አቹማን ፈንፈሜ ዱኤ ዱአ ከኤ ኢንጡሙሬ ጎንካ ነመተኤ ዋን ሙላቴፍ ማልተኤት ነመተኤ ጀዳሜ ነመተኤ ዋን ሙላቴፍ ጩቡዳን መሌ አኩመ ሁንደ ኬኛ ወንተ ኑቲ ሆጀኑ ሆጀቴት ሱተ ሱተ ጉደቴ ጀዳ አቦቲን ኬኛስ ከኑ በርሲሰን ይሰከናዳ ሱተ ሱተ ጉደቴ አኩመ ዳኢመኒ ሱተ ጉደቴ ነመተኤ ከን ሙላቴ ካዮን ኢሳ ነማ ነመ ታሲሱዳፊ ነማ ፈይሱዳፊ ኢልሚ ነማ ከበጀ ኢሳ ዳቤት ከሌሰ በርሲሳን ኬኛ አኩመ ኑ በርሲሰን አንጎ ኢሳ ዳቤት ከበጀ ኢሳ ዳቤት ሙጩማ ኢሳ ዳቤት ዋቀዮራ አደበኤ ብየ ኢሳ ገነተ ኬሳ አሪአሜት ኩፌ ደርበተሜት ቱሬ ከናፍ ቆሪች ኬኛሞ ፈይሳን ኬኛሞ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሰ ኩፌ ሰና ካሱዳፍ ኢሰ በደ ሰና በርባቹዳፍ ኢሰ ዱኤ ሰና ፈይሱዳፍ ኢሰ ገርበተኤ ሰና ኢልመታሲሱዳፍ ነመተኤ ሙለቴ ከናፍ ነሞን የሮ ሲንጋፈተን አመንቲ ከናን አደ ከንጅረንስ የሮ ሲንጋፈተን ሲኢፍ ክርስቶስ ኤኙዳ ጀደን የሮ ሲንጋፈተን አከስ ጀዳቲ ዴቢሳ አናፍ ክርስቶስ ቆሪቻዳ አናፍ ክርስቶስ ጎፍታዳ አናፍ ክርስቶስ ፈይሳዳ አናፍ ክርስቶስ ዋቀዮዳ ዋቀ እርገቴ ማሊፍ ቤለኤ ዋቀ እርገቴ ማሊፍ ዴቦቴ ዋቀ እርገቴ አከ ዳኢመኒት ሱተ ሱተ ማሊፍ ጉደቴ የሮ ሲንጀዳን አኒ አንጎነ ሙማኮ ዳቤን ቱሬ አኒ ዋቀዮራ አደበኤን ቱሬ ቢፈ ዋቀዮቲን ኡመሜን ፈኬኛ ዋቀዮቲን ኡመሜን ከበጀ አርገዴን አንጎ አርገዴን ብየ ገነተ ኬሰቲ ነጋዳን ጅራቻን ቱሬ ገሩ የሮ ቶኮ ጎዮሜን ኤየመኮቲን ዋቀራ አደበኤን ኩፌን ቱሬ ከነራ ከንኬ ጎፍታንኮ ዋነ ጃለቴፍ አናፍ ጀዴን ነመተኤ
jaalalatu isa dirqimsiise waan jaalateef waan kabajeef waan filateef ana fayyisuudhaaf gooftaan koo anaaf jedheet nama ta'ee mul'ate anaaf jedheet dhalate anaaf jedheet suuta guddate anaaf jedheet beela'ee anaaf jedheet dheebote anaaf jedheet fannifame anaaf jedheet du'a isaatiin du'a koo ajjeesee birmaduu na baaseera. Kanaaf inni gonka waaqayyoodha gonka immoo nama ta'ee tawaahidoodhaan waloomaan mul'ateera. Akkana kan ta'e anaaf jedheeti. Eenyuuf jedheeti? Anaaf jedheeti jedhame. Eenyuuf jedheeti? Anaaf jedheeti. Ana ilma isaa tokkicha kana na barbaacha dhufe 99 samiirratti dhiiseet isa tokkicha kana hoolaa tokkicha kana isuma kana bifni koo isarra jira jedheetiin fakkeenya kootiin uumameera jedheet isa tokkicha kana barbaacha nama ta'ee mul'ate. Erga mul'atee booda guyyaa 40 yeroo ta'u seera Lewwotaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 jalqabaatii dubbisaa. Akka seera Museetti daa'imni jalqaba dhalate guyyaa 40ffaa irratti gara mana qulqullummaa ni seena ture. Seera kana kabajuudhaaf seera sana osoo hin cabsiin maaliif yoo jettan seera sana kan kenne Waaqayyoodha. Kanaaf seera kana kabajeet guyyaa 40ffaa irratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gara mana qulqullummaa dhufe jedha. Gara jireenya keenya Kiristoos nagaan yaa dhufu. Ameen jedha. Eebbaan yaa dhufu. Araaraan gara hunda keenya yaa dhufu. Gara mana qulqullummaa dhufe. Isin dinqisiisa. Haati keenya dubree qulqulleettii Maaramiin Kiristoos wajjiniin rakkina hedduu keessa darbiteetti. Kiristoos kan deesse isheedha. Isheen haadha Waaqayyooti. Isa kana hundasaa laphee ishee keessatti qabatteet namoonni ogummaadhaan guutaman 79 kan jedhaman biyya ba'a fagoorraa deemanii dhufanii yeroo daa'ima kanaaf daa'ima waggaa 2 guunneef yeroo isaaf sagadan kennaa yeroo isaaf kennan isheen ija isheetiin argiteetti isa kana hunda laphee ishee keessatti qabattee turte jedha. Kanaaf hunda dandeessuu kan taate giiftiin keenya Kiristoosiif jecha kan beelofte Kiristoosiif jecha kan rakkatte Kiristoosiif jecha biyya ishee gadhiistee gara Misiriitti kan godaante jaalala ilma isheetiif qabduuf jettee isaaf jettee aarsaa hedduu kan kaffalte dubreen qulqulleettii Maaramiin fakkeenya hunda keenyaati. Nutis isaaf jennee akka aarsaa kaffallu nutis isaaf jennee akka wareegamnu jaalala isaatiin qabameetiin hundi keenya aarsaa kaffaluu akka dandeenyu isheen fakkeenya ta'uudhaan kana hunda taateetti. Kanaaf harka ishee irratti qabatteetiin gara mana qulqullummaa deemte. Gara mana qulqullummaa yeroo geessu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos daa'ima guyyaa 40ti qabatteet deemte. Erga achi keessee booda jaarsi tokko raajii kan ta'e Simi'oon kan jedhamu umriin isaa waggaa 300 ol ta'eera. Abdiidhaan Kiristoos eegaa kan turedha. Seenaan isaa maal fakkaata? Kakuu moofaa keessatti ni ilaalla. Waggoota kana hunda kan lakkoofsise Kiristoos eeguudhaaf. Eenyu eeguudhaaf? Na deebisaa mee eenyu eeguudhaaf? Waggaa meeqa obsine nuti? Namoonni hedduun obsa dhabanii amantaa isaanii jijjiiraniiru. Namoonni hedduun obsa dhabaniitiin Waaqayyo irraa adda ba'aniiru. Waaqayyo obsaan kan eege waggaa 300 ol mana qulqullummaa keessatti sireerra rafeetiin abdiidhaan masiihicha kana eegaa ture. Abdiidhaan gooftaa kana eegaa ture. Abdiidhaan Waaqa kana eegaa ture. እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሁላችንም እናት እማምላክ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ልጇ ብዙ ዋጋ ከፍላ ዋጋ መክፈል እንዳለብን ያስተማረችን ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስን ታቅፋ ብዙ መከራ የተቀበለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን አቅፋ በብሉይ ኪዳኑ ሕግ ጠብቃ ከጻድቁ ከዮሴፍ ጋራ
ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጡ አረጋዊው ስምዖን፣ ነቢዩ ስምዖን ይህንን ሁሉ ዓመት ክርስቶስን በናፍቆት እየጠበቀ የነበረው ስምዖን በመቅደስ አገኛቸው ይላል። ስምዖን ማን ነው? የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ከዕብራይስጥ ወደ ግሪክ ወደ ጽር ቋንቋ ሲተረጎሙ ከተረጎሙት ከሰባ ሊቃናት መካከል አንዱ አረጋዊ ስምዖን ነው። ይህ ስምዖን የኢሳይያስን የትንቢት መጽሐፍ እንዲተረጉም በጥሊሞስ ዘመነ መንግስት ተሰጠው። የኢሳይያስን የትንቢት መጽሐፍ እየተረጎመ ሳለ ይህ አረጋዊ ሰው መጽሐፉን እየተረጎመ አንድ አንቀጽ ጋር ደረሰ። እንዲህ የሚል ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች የሚለው ጋር ደረሰ። እየተረጎመ ሳለ ድንግል ትጸንሳለች። ማ ትጸንሳለች? ተናገሩ እስኪ። ማ ትጸንሳለች? እንዴት ነው ነገሩ አለ። ድንግል ትጸንሳለች። ንጉሡ ጥሊሞስ እንዴት ይሰማኛል? እንዴትስ ያምነኛል? እንዴትስ ይቀበለኛል? ሌሎቹስ ይህንን ቃል እንዴት ይቀበላሉ? ሴት ትጸንሳለች ቢባል ቀላል ነው፣ ምክንያቱም በወንድ ዘር ትጸንሳለች። ነገር ግን ያለ ወንድ ዘር ስትጸንሰውም ድንግል ከጸነሰችውም በኋላ በድንግልና የምትቆይ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። ትርጓሜው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ማለት ነው። ስለዚህ ድንግል ትጸንሳለች የሚለውን ቃል መቀበል ደግሞ ማሳመን ስላልተቻለ ሰረዘውና ሴት ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች አለና ጽፎ ሳለ እንቅልፍ መጣበትና ተኛ ይላል። ከዚያ ሲነቃ ሴት የሚለው ተፍቆ ድንግል ተብሎ ተጽፎ አየው። ይህ ነገር እንዴት ይሆናል አለ። ንጉሡ አይቀበለኝም። ማን አይቀበለኝም? መልሱልኝ። ማን አይቀበለኝም? ንጉሥ ቢቀበል ባይቀበል ድንግል ማርያም ድንግል ናት፣ ዘላለማዊት ድንግል። ይኸውላችሁ አሕዛብ ቢቀበሉ ባይቀበሉ፣ መናፍቃን ቢቀበሉ ባይቀበሉ፣ ፈላስፋዎች ቢቀበሉ ባይቀበሉ፣ ምድራውያን ሳይንቲስቶች ቢቀበሉ ባይቀበሉ፣ የዚህ ዓለም ጠቢባን ቢቀበሉ ባይቀበሉ፣ ቢያምኑም ባያምኑም ድንግል ማርያም ዘላለማዊት ድንግል ናት። ከኢየሱስ በቀር ሌላ ልጅ የላትም። ብቸኛ ልጇ ኢየሱስ ነው። መድኃኒት የሆነ ጌታ የሆነ የነገሥታት ንጉሥ የሆነ የአማልክት አምላክ የሆነውን አንዱን ክርስቶስን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልደዋለች። ሳትጸንሰው ድንግል ናት። በጸነሰችው ጊዜ ድንግል ናት። ከጸነሰችውም በኋላ ከወለደችውም በኋላ ድንግል ናት። እነርሱ ስላልተቀበሉ ትምህርት አንቀይርም። እነርሱ ስላልተቀበሉ ሃይማኖት አንቀይርም። እነርሱ ስላልተቀበሉ ያመነውን እውነት በሰዎች ቅንድብ አንሸቃቅጠውም። ድንግል ማርያም ዘላለማዊት ድንግል ናት። የተዘጋ በር ማንም ያልገባበት የሰራዊት ጌታ ብቻ በመንፈስ ቅዱስ በማይመረመር ከሰው አእምሮ በላይ በሆነ ገብቶ ተወልዶ ወጥቷል። ስለዚህ በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልደዋለች። ይሄንን መጽሐፉ ላይ ተጽፎ አገኘ። ድጋሚ ሰረዘው። ሴት ትጸንሳለች አለ። ይህ ጉዳይ ለሶስተኛ ጊዜ ሆነ። እየተኛ ሲነቃ ተፍቆ ያገኘዋል። እየተኛ ሲነቃ ተፍቆ ያገኘዋል። መድኃኔዓለም ያንቃን። አሜን በሉ ወገኖቼ። በጣም ብዙዎቻችን በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ተኝተናል፣ አንቀላፍተናል። በድንግል ማርያም ጉዳይ ላይ ብዙዎች እንቅልፍ ይዟቸዋል። ምን ማለት መሰላችሁ? ልክ የሆኑት ሰዎች ተደራጅተው እሷ እንደዚህ ከዮሴፍ ጋር እንደዚህ ምናምን ሲባል እኛ ጸጥ፣ ሲከካ ሲቦካ ምንም አንናገርም፣ ጥቅስ አንጠቅስም። ሮሜ፣ ገላትያ፣ ዕብራውያን ምናምን ሲሉ እኛ ጸጥ። አንቀላፍተናል፣ ተኝተናል። እንንቃ። ሃይማኖታችንን እንወቅ። ቤተ ክርስቲያናችንን እንወቅ። ዶግማችንን እንወቅ። ክርስትናችንን እንወቅ።
ባህር ላይ እንደተጣለ ኩበት እንዳንወዛወዝ በእምነታችን ጸንተን እንድንኖር በተቀበልነው እውነት ተረድተነው አውቀነው ገብቶን እንድንኖር። ስለዚህ መልአክ ተገለጠለትና እንደዚህ አለው፣ ስምዖን ይህ ነገር ይፈጸማል። ምን ይሆናል? እስኪ ይፈጸማል በሉ። እግዚአብሔር የልቦናችሁን መሻት ይፈጽምላችሁ። አሜን በሉ። ከኃጢአት ብቻ በቀር በነገር ሁሉ እግዚአብሔር የልቦናችሁን መሻት ይፈጽምላችሁ። ይፈጸማል አለው። እግዚአብሔር ከተናገረው ደግሞ ይፈጸማል፣ አይቀርም። ማን የተናገረው? በሕይወታችሁ ጌታ ሆይ አንተ ተናገር በሉት። ደግሞ እርሱ ሲናገር በእምነት አሜን በሉ። ሲናገር ይፈጸማል፣ ሲናገር ይከናወናል። እግዚአብሔር የተናገረው ጠብ አይልም፣ ይከናወናል፣ ይፈጸማል። ስለዚህ እንደዚህ አለው፣ ይሄ ነገር ይፈጸማል፣ ይከናወናል። ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የምትወልደውን አማኑኤልን በዓይን ሳታይ ሞትን አትቀምስም፣ ትቆያለህ፣ ትጠብቀዋለህ አለው። ይሄ ነገር ተከናውኖ ከ300 ዓመታት በኋላ መጣ። ያ ቃል የገባልን ጌታ መጣ። 5 ቀን ተኩል በኋላ ከልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ያለ ጌታ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ የሁላችን እመቤት የሁላችን እናት አምላክ ወላዲተ አምላክ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ጨለማችንን ገፎ ወደ እውነተኛ ብርሃን ሊያሻግረን የሕይወታችን ብርሃን መጣ። በዛሬው ዕለት ያሰብነው እሱናል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም መጣ። ሰዎች ስራቸው ክፉ ስለነበረ ይህንን ብርሃን ጠሉት። ያ ብርሃን መጣ፣ ከድንግል ተወለደ፣ ደግሞ በየጥቂቱ አደገ። ልክ ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጣ ያ ቀድሞ ሳታየው አትሞትም የተባለው ስምዖን የሚወለደውን ሕፃን በስጋ የሚገለጠውን ጌታ የዘላለም አምላክ የሆነውን ነገር ግን ሰውን ለማዳን ከቅድስት ድንግል ማርያም የሚወለደውን ፈጣሪን በስጋ ተገልጦ ደግሞ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልዳ እርሷ አቅፋው ስትመጣ ያን ጊዜ ድንግልንም የተወለደውንም ልጅ ታየዋለ። ይሄን ሳታይ ይሄን ሳትመለከት ሞትን አትቀምስም እንደተባለው ያ አረጋዊ ሰው በረታ፣ ጻድቅና ትጉ ነበረ ይላል። ምንና ምን መልሱልኝ? ምንና ምን? መድኃኔዓለም ሁለቱንም ያጎናጽፈን። አሜን በሉ። ጽድቁንም ትጋቱንም መድኃኔዓለም ያጎናጽፈን። ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል ተብሎ እንደተጻፈው ብዙ ነገሮች ላይ እንድንደክም ያደረገን ስንፍና ነው። ትጉሆች እንድንሆን፣ በጾም ትጉሆች እንድንሆን፣ በጸሎት ትጉሆች እንድንሆን። ጻድቅ ነበረ ነመ ቀጀላ ቱሬ ነመ ጀባ ቱሬ ስምዖን ከንጀደሙ ዱርቤን ዱርቡማዳን ኒ ኡልፎፍቲ ዱርቡማዳን ኒ ዴሲ ኢልመይሼ አማኑኤል ጀቴት ሞጋስቲ ኢንስ ሂካንሳ ዋቀዮን ንወጅን ተኤረ ጀቹዳ ከንጀዱ ከና ሲአሰዲ ኤርጋ ሐቄ ቦደ ኤርገማን ዋቀዮ ኢሳፍ ሙለቴት ሙጫን ኩን የሮ ዳለቱ ዱርቤኒስ ዱርቡማዳን ኤርገዴሴ ቦደ ኢሼስ ኢልመ ኢሼስ ኦሶይን አርጊን hinduutu jedheet ergamaan waaqayyoo isa kana erga ittime booda isa kana abdiidhaan waggaa 300 ol mana qulqullummaa keessatti eegee jedha. Obsaan akka eegnu waaqayyo nu gargaaru. Ameen jedha. Namoonni hedduun qormaata keessa erga galtanii booda rakkoo adda addaa keessas erga galtanii booda obsaan mana waaqayyoo keessatti isa eegaa. Fayyinni keessan fuulduratti ni dhufa. Abdiidhaan waaqayyo eeggadha. Obsaan waaqayyo eeggadha. Amantiidhaan waaqayyo eeggadha. Raajichi kun dulloomeera, dadhabeera, siree irratti waggoota kana hunda mana qulqullummaa keessa ciiseera. Garuu gooftaan kan dubbate hin hafu waan ta'eef, hunda kan jijjiiru waan ta'eef, gooftaa gooftotaa mootii moototaa kan ta'e hunda keenya fayyisuudhaaf nama ta'ee kan mul'ate
haadha hunda keenya dubree qulqulleettii maaramii foon isheerraa foon dhiiga isheerraa dhiiga lubbuu isheerraa lubbuu hirmaatee nama ta'ee kan mul'ate gabrummaa keessaa bilisa nu baasuudhaaf aangoo kan qabu gooftaan kun erga dhalatee booda Simo'oon jaarsichi kun namichi dulloome kun raajichi kun qajeelaa kan ta'e kun qulqulluu kan ta'e kun tattaaffiidhaan jajjabina guddaadhaan mana Waaqayyoo keessatti tajaajilaa kan ture kun inni daa'ima kan ta'e Kiristoos harka isaa irratti haammateetiin akkas jedhee dubbate amma kabaja Waaqayyoo ija kootiin argeera jedhe amma jedhame dubbadhaa ka amma ulfina Waaqayyoo ija kootiin argeera ulfina isaa akka arginu Waaqayyo nu gargaaru ulfina Waaqayyoo ija kootiin argeera jedhe abdiin koo xumura argateera waggaa 300 isa ilaaluudhaaf abdii guddaan qaba ture dharraa guddaan qaba ture amma garuu argadheera amma garuu ilaaleera amma garuu harka koo irratti haammadheera inni harka koo irra jiru kun waaqa waaqotaati inni barruu koo irra jiru kun uumaa biyya lafaati hunda isaa erga uume booda nama fayyisuudhaaf kan dhufedha kakuu moofaa keessatti waa'ee isaatiif raajiin dubbatameera fakkeenyi fakkeeffameera kakuu moofaa keessatti abdiidhaan eegatamaa ture amma garuu qaamaan mul'ateera nama ta'eera inni kun ormootaaf waan hunda kan agarsiisu ifa isa dhugaadha saba Israa'eliitiif immoo ulfina isa kana ija kootiin argeera jedhe ulfina Waaqayyoo akka arginu Waaqayyo nu gargaaru ameen jedha abbummaa isaa akka arginu jaalala isaa akka arginu eeyyama isaatiin akka jiraannu jecha isaatiin akka jiraannu isaaf amanamneet isaaf kabajamneet mana isaa keessatti abdii guddaadhaan erga jiraannee booda akka raajicha Simo'oon waggoota kana hunda obsaan eegaa kan ture akka abbaa keenya Simo'oon mana keessatti isa eeggachuun barbaachisaadha.